मंगलमूर्ति ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलोदकर्णः लंबोदरचूटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो फालचन्द्रोदारिणः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपर्वतः षोडशैतानामानि पठेच्छुन्यातभिः देवताभ्यो नमः। ओम राजाधिराजाय प्रसये सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातुः कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तत्ब्रह्मः ओम तद्वायुः ओम तदात्मः ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरो नमः। अन्तश्चरभूतेषु भुवायां विष्णुर्तसु स्वं यज्ञस्वं वशकारस्वं इन्द्रस्वं रुद्रस्वं अग्निस्वं वायुस्वं सूर्यस्वं चन्द्रमास्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् ईशानः सर्वविद्वानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिपतिब्राह्मणोऽद्यतब्रह्मा सोमे सदाशिवम् ॐ दक्षिणो परं गुरुं सदा ऋषिः सूर्यः देवचक्षुप्राणसमपद्यः यागां सुनदे विष्णुवाय परमं पदगुं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ नमो गणपतिर्माय गणपताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। प्रत्यगं सत्यं परब्रह्मं कृष्णं कृष्णपिङ्गलमुद्वरेतं रूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। श्री महारथे सदे श्रवणमहागणाधिपते नमः। सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि। ओम यानकानि च पापानि यजमानत्रकृतानि च तानि तानि प्रदक्षन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात् मा पापसम्भवान् त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सलः अन्यतां शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारणभावेन रक्ष श्रवणमहागणाधिपते देवताभ्यो नमः। आत्मा वृक्षनमस्कारां समर्पयामि। ओम यस्मत्यादनं तत्पूजाक्रयादिशोः न्यूनं सम्पूर्णतां यानि सन्दोपनेतमुचितं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपः यत्पूजितमया देव परिपूर्णं सदस्यते नमो नादि षोडशोपचारपूजा भगवान् सर्वात्मकः श्रीमन्महागणाधिपते देवताभ्यो नमः। सुप्रेतासुप्रसन्नो वरदो भूत्वा उत्तरेष्णस्तपरन्तपरन्तो श्रीमन्महागणाधिपते नमः। वरप्रसादविशदसागरणामिः। गणपति बप्पा मंगलमूर्ती। सत्यविजय न्यूज चॅनल संपादक मल्लय्या स्वामी या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।